जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। मु पवित्र सार मोर यूट्यूब चैनल लर्न विथ पवित्र सार रे आपण मानक स्वागत। यही भिडियोटी आज भिडियोटी विशेषकर आमर दशम श्रेणी अध्ययनरत छात्र छात्री मानक पई। तेणु मन रखंतु पिला माने आउ अल्प दिन पर परीक्षा हब आमर फेब्रुआरी 19 रु परीक्षा स्टार्ट। तेणु परीक्षा आउ कम दिन रहिला। तेणु आज किछि आज आमर ये जो सीरीज चलिबो केवल दशम श्रेणी पिलांग पई। आमर जतिकि सब अच्छी मल्टीपल चॉइस जोटा आमर अच्छी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव उभय मध्य आलोचना करिबा जोटा परीक्षा पई अति उपादेय हे परिबो आ एइथिरु अधिकांश प्रश्न आसीबो। तेणु भल भाव रे एहाकु प्रैक्टिस कर दियो। मु आशा करूची सब पिला माने निश्चित निजको भल भाव रे परीक्षा पई प्रस्तुत करौथिबे आउ सब विषय गुडी को निश्चित भल भाव रे टिके देखिबे। ता सहित किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो गुडा सब अच्छी बेसी पॉसिबिलिटी जोटा अच्छी परीक्षा रे आसीबार हमर प्रथम एमसीक्यू आरंभ कर दबा। एमसीक्यू पर हमर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 50 मार्क आसीबो से 50 मार्क भीतर आज साहित्य रे 50 मार्क आलोचना करिबा। साहित्य पर अन्य सब्जेक्ट गोटे पर गोटे आरंभ करिबा। तेणु समस्त वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे। ये 50 नंबर रु निश्चित पाखापाखि 20 रु 30 नंबर निश्चित आसीबो। एथिरे किछि संदेह करिवार नाही। तेणु सब प्रश्न गुडी को भल भाव रे बुझंतु। भल भाव रे बुझिकी निजको सही अनुसार प्रैक्टिस करै दियंतु। आरंभ करे। एटा होजे हमर सब्जेक्ट फास्ट लैंग्वेज ओडिया एफएलओ ओडिया भाषा। हमर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एमसीक्यू अछि 50 मार्क से 50 मार्क समय 1 घंटा मध्ये सारिबा को पड़िबो। तेणु अधिक समय न देकी हम आरंभ करिवा। ये प्रश्न सहित उत्तर मध्ये टिके देखि दियो। आउ परीक्षा रे मध्ये तरबर न होई कि भल भाव रे प्रश्न को पढ़ी कि उत्तर करिवो। आस आरंभ करिवा। ये प्रश्न गुडी गुडी भल भाव रे देख। 1 नंबर दैछि अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडी को। तेणु वीडियो को आदौ स्किप न करी शेष पर्यंत देख। निश्चित एई धिरु 2-3 थर जदि प्रैक्टिस कर दबो ताले निश्चित भल रिजल्ट करि परिबो। तेणु आदौ स्किप न करी भल प्रश्न गुडी को भल भाव रे देखंतु। एक रे दैछि वंदे उत्कल जननी गीतटी केउ मसिहा रे ओडिशा सरकार द्वारा राज्य संगीतर मान्यता लाभ करिछि। वंदे उत्कल जननी हमर जो राज्य संगीत जानिथिबो सेटा हमर जून 7 2020 मसिहा रे राज्य संगीतर मान्यता लाभ कला। तेणु ऑप्शन ए होछि राइट आंसर 2020 ऑप्शन ए। 2 नंबर अछि पयोधी शब्द केउ अर्थ रे व्यवहार करा जाय। पयोधी माने तार ऑप्शन दैछि नदी समुद्र ढेउ तट। पयोधीर आक्षरिक अर्थ होछि समुद्र। तेणु ऑप्शन बी होछि राइट आंसर पयोधी अर्थ समुद्र। 3 नंबर कहिछि भीमंग सिंहनाद रड़ी रे मानगोविंद काहाकु कुआ जाय। मानगोविंद भीम दुर्योधन शिव विष्णु जो भीमंग सिंहनाद रड़ी ए विषय रे मानगोविंद बोली दुर्योधन को कुआ जायछि। तेणु ऑप्शन बी होछि राइट आंसर ऑप्शन बी। 4 नंबर कहिछि षोलधर शब्दर प्रतिशब्द कौन। षोलधर शब्दर प्रतिशब्द शिव भीम दुर्योधन विष्णु। तेणु षोलधर तार आक्षरिक अर्थ होछि शिव। शिवंकर अन्य नाम होछि षोलधर। तेणु षोलधर शब्दर प्रतिशब्द होछि शिव। जो माने चाहिए स्क्रीनशॉट मध्ये नै कि रखि परिबे नहले खाता कलम बाहर करी लिखि देले आउर मध्ये सुविधा हेबो जाय कि अन्य समय रिवाइज करिया पय टिके सुविधा हेबो। वीडियो को निश्चित लाइक करिवे सब्सक्राइब मध्ये करिवे आउ अन्य मानक सहित सांग साथी मानक सहित शेयर करंतु। समस्त पाखरे वार्ताटा पहुँचले निजे जानिबा सहित अन्य मानक मध्ये जानिबा जेहेतु परीक्षा कम दिन रहिला। तापर प्रश्न अछि राघवंक लंका यात्रानुकूल केउ काव्यरु आछि। जो राघवंक लंका यात्रानुकूल एटा केउ काव्यरु आसीछि। एरे होछि वैदेहिश विलास 2 रे लावण्यवती बीरे सी रे विदग्ध चिंतामणि डी रे अछि प्रेम सुधानिधि। राघवंक लंका यात्रानुकूल एटा होछि वैदेहिश विलास रु आछि। तेणु ऑप्शन ए होछि राइट आंसर। तापर प्रश्न अछि वैदेहिश विलास काव्य केउ आद्यवर्ण नियम रे रचित। वैदेहिश विलास काव्यटा केउ आद्यवर्ण नियम रे रचित। हमर क रे दैछि क बी रे दैछि ग सी रे दैछि ब डी रे दैछि र। तेणु एटा हमर वैदेहिश विलास काव्यटा ब आद्यवर्ण नियम रे रचित। तेणु ऑप्शन सी होछि
राइट आंसर। तापर प्रश्न अच्छी चिलिकार सायंतन दृश्य चिलिकार केउं समय दृश्य वर्णना करा जायछि। चिलिकार सायंतन दृश्य चिलिकार केउं समय दृश्यटा वर्णना करा जायछि। प्रथम देछि वर्षाकालीन, संध्याकालीन, शरतकालीन, प्रभातकालीन। तेणु जो चिलिकार सायंतन दृश्यटा चिलिकार आमर संध्याकालीन दृश्य को वर्णना करा जायछि। चिलिकार सायंतन दृश्यटा लेखा जायछि। तेणु सेटा होछि ऑप्शन बी संध्याकालीन दृश्य। पर प्रश्न अछि मात्र जसो देहे तुम्भे आयुष्मान, मात्र जसो देहे तुम्भे आयुष्मान ए कथा केउं कवि को लक्ष्य करी कहा जायछि। एर अच्छी कविवर राधानाथ राय, बी रे अच्छी कवि सूर्य बलदेव रथ, सी कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक, डी रे अच्छी स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। मात्र जसो देहे तुम्भे आयुष्मान ए कथा कवि सूर्य बलदेव रथ को लक्ष्य करी कहा जायछि। तेणु ऑप्शन बी होछि राइट आंसर। तापर मंगले अइला उषा गंगाधर तपस्विनी काव्यर केउं स्वर्गर संगृहित। जो गंगाधर द्वारा लिखित स्वभाव कवि गंगाधर मेहर तपस्विनी काव्यर केउं स्वर्गर गृहीत होइछि। मंगले अइला उषा। 9 नंबर मंगले अइला उषा। एर देछि तृतीय, बी पंचम, सी प्रथम, डी होछि चतुर्थ। यार सठिक आंसर होछि चतुर्थ सर्ग। तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु मंगले अइला उषा संग्रह करा जायछि बा संगृहित। तेणु ऑप्शन डी होछि राइट आंसर। तापर प्रश्न अछि निर्वासिता सीता केउं ऋषि आश्रम रे रहउथिले। सीता जतबे निर्वासिता होइथिले सेही समय रे केउं ऋषि आश्रम रे जाइकी रहिथिले। ए होछि वशिष्ठ, बी रे दुर्वासा, सी रे वाल्मीकि, डी रे होछि भरद्वाज। तेणु सीता जतबे निर्वासित होइथिले सेतेबेले ऋषि वाल्मीकि आश्रम रे जाइकी रहिथिले। तेणु ऑप्शन सी होछि राइट आंसर। केउं कविता पुस्तक पई अनंत पट्टनायक केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। अनंत पट्टनायक जो केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले सेटा केउं कविता पई, केउं पुस्तक पई, तांकर जो लिखित केउं पुस्तक पई से केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होइथिले। एर देछि छाईर छिट्टा, बी र अबांतर, सी र रक्त शिखा, डी रे होछि अलोड़ा लोड़ा। कवि अनंत पट्टनायक अबांतर पुस्तक पई से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। तेणु ऑप्शन बी होछि यार राइट आंसर। निश्चित वीडियो को लाइक करने सहित शेयर मध्य करंतु। तापर प्रश्न अछि नवजुगर केउं मानकु जागी उठिबा पई कवि कहिसंती। नवजुगर केउं मानकु जागी उठिबा पई कवि कहिसंती। एर कहिछि कृषक, बी रे श्रमिक, सी तरुण, डी शोषित। यार प्रकृत तरुण किशोर मानकु जागी उठिबा पई कवि कहिसंती। नवजुगर तरुण मानकु जागी उठिबा पई कहिसंती। तेणु ऑप्शन सी होछि राइट आंसर। 13 नंबर कहिछि सर्वंसहा माटी को कवि काहा सहित तुलना करछंती। सर्वंसहा माटी आमर सबुबेले माँ सहित तुलनीय। तेणु एठारे मध्य एर देछि स्वर्ग, बी रे माँ, सी रे शक्ति, डी रे बंधु। सर्वंसहा माटी को कवि माँ सहित तुलना करछंती। तेणु ऑप्शन बी होछि राइट आंसर। तापर प्रश्न काहार पादधूली मुंडरे बोलिबा को कवितार कुहा जायछि। पादधूली को मुंडरे बोलिबा पई कवि कहिसंती काहार ना आमर सबले आम देश मातृका आम जन्मभूमि पादधूली को आम मुंडरे मारी। एठी देछि आमर ऑप्शन ए भारत माता, बी रे उत्कल जननी, सी रे गुरु, डी रे माँ। यार सठिक ऑप्शन हबो भारत माता। भारत मातार पादधूली मुंडरे बोलिबा को कवितारे वर्णना करा जायछि बा कुहा जायछि। ऑप्शन ए होछि राइट आंसर। 15 नंबर कहिछि कांत कवि पैतृक ग्रामर नाम कौन। कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र तांकर पैतृक ग्राम है तालपदा। ऑप्शन बी होछि राइट आंसर। तापर प्रश्न अछि कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र केउं मसिहारे गोपीनाथ संगीत समाज गठन करथिले। कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र केबे गोपीनाथ संगीत समाज गठन करथिले सेटा होछि 1921 मसिहा। 1921 मसिहारे कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र गोपीनाथ संगीत समाज गठन करथिले। ऑप्शन ए होछि राइट। तापरे जन्मभूमि प्रबंधर प्राबंधिक केउं भावना प्रकाश पाई। जन्मभूमि कवितार जो प्रबंधरे प्राबंधिक लिखिं आमर वसुधैव कुटुंबकम समग्र वसुधा गोटे कुटुंब गोटे परिवार भाव
ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଅଭ୍ରଙ୍କଶ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଅଭ୍ରଙ୍କଶର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ, ମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସହନୀୟ, ଯେଉଁଟା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦରଦାମ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଅତି ଅଧିକ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଅଭ୍ରଙ୍କଶ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଅଛି ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଲେଖକ ବୃତ୍ତିରେ କ'ଣ ଥିଲେ? ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଲେଖକ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଥିଲା ସିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ। ସେ ଜଣେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? 1914, 1918, 1942, 1907। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1942 ମସିହା। ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ 1942 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଭାଷା, ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସମାଜ। ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଆମର ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 23 ନମ୍ବର କହିଛି 1963 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସହରରେ ନୂଆ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? 1963ରେ ପ୍ରଥମେ ଆମର କଟକର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ 1963ରେ ପୁରୀ। ଅପସନ୍ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଛତ୍ରପତି ବିବେକାନନ୍ଦ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଛତ୍ରପତି ବିବେକାନନ୍ଦ। ସେହି ପୁସ୍ତକଟି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏ ପୁସ୍ତକର ରଚନା ହେଉଛନ୍ତି ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଛତ୍ରପତି ବିବେକାନନ୍ଦ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ଦେବା ବେଳକୁ ନରେନଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଯିଏ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 22 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଇହଧାମରୁ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 22। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଓ ରମ୍ୟ ରଚକ? ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟ। ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଓ ରମ୍ୟ ରଚକ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତର ରଚୟିତା କିଏ? କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁ ତାର ରଚୟିତା କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ରାଧାନାଥ ରାୟ। କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଚାକର ପିଲାଟିର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଚୈତନ, ବେଣୁଧର, ସନାତନ, ରାମ। ଚାକର ପିଲାଟିର ନାଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆମର ସେ ପିଲାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଚୈତନ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ହଠାତ୍ କିଏ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ଭୁକି ଉଠିଲା? କିଏ ହଠାତ୍ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ଭୁକି ଉଠିଲା? ଟମି, ମୋତି, ପପି, ଡଗି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମୋତି। ମୋତି ହଠାତ୍ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ଭୁକି ଉଠିଲା। କାଳର କପୋଳ ତଳେ ଲେଖିକା କେଉଁ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ? କାଳର କପୋଳ ତଳେ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖିକା ସେ କେଉଁ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି? ଆମର ସାରଳା ସମ୍ମାନ, ଜ୍ଞାନପୀଠ ସମ୍ମାନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର? ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
ବେଲ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଓ ବଟବୃକ୍ଷର ଲେଖକ କେଉଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ? ବେଲ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଓ ବଟବୃକ୍ଷର ଲେଖକ 31 ନମ୍ବର ସେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିଦ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିଦ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବାଉଁଶ ପାଛିଆରେ କ'ଣ ନଥିଲା? ବାଉଁଶ ପାଛିଆରେ କ'ଣ ନଥିଲା? ବାସିବରା ଥିଲା, ପକୁଡ଼ି ଥିଲା, ଗୁଲଗୁଲା ଥିଲା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନଥିଲା। ତେଣୁ ବାଉଁଶ ପାଛିଆରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଫଲ୍ଗୁ ଏକାଙ୍କିକାରେ କେଉଁ ପରିବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଫଲ୍ଗୁ ଏକାଙ୍କିକାରେ କେଉଁ ପରିବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ଜମିଦାର, କୃଷକ, ଧନୀ। ଫଲ୍ଗୁ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଆମର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାରି କ୍ଷଣରାଗୀ ଠିକ୍ ତା ବୋଉ ପରି ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଭାରି କ୍ଷଣରାଗୀ ଠିକ୍ ତା ବୋଉ ପରି ଏ କଥାଟି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏରେ ଦେଇଛି ମହାପାତ୍ର, ବିରେ ପ୍ରୀତି, 3ରେ ସିରେ ସୁବ୍ରତ, ଡିରେ ବେବି। ଏ କଥାଟି ଭାରି କ୍ଷଣରାଗୀ ଏ ଠିକ୍ ତା ବୋଉ ପରି ଏ କଥାଟି ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କୋଣାର୍କ ଏକାଙ୍କିକାରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି? କୋଣାର୍କ ଏକାଙ୍କିକାରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି? ଏର ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତୋଳା, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତି ବସିବା, ସିରେ 1200 ବଢ଼େଇ, ଡିରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଏକାଙ୍କିକାରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତି ବସା, ଯାହାକି ଆମର ଯେଉଁଟା 1200 କାରିଗର ଯେଉଁଟା କରିପାରିଲେନି ସେଇଟାକୁ 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ଧରମା ଯେଉଁଟା କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲା ତାରି ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ନାଟକଟି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତେଣୁ କୋଣାର୍କର ଦଧିନଉତି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣା ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ? ଆପଣା ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଥିଲି, ସିଙ୍ଗଲି ପ୍ରଶ୍ନ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀରର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣା ଲୋକ ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 37 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା କ'ଣ ହୁଏ? ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କିଛି ଅକ୍ଷର ମିଶିକି ସେଇଟା ହେଉଛି ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଏକାଧିକ ପଦ, ଶବ୍ଦ ବା ପଦ, କିନ୍ତୁ ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ବା ପଦ ମିଶିକି ମନର ଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୋଇଛି ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୋଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଅଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯେହେତୁ ଜେଜେ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଖୁସି ହେଉଛୁ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଯେହେତୁ ଜେଜେ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଖୁସି ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆ ତାଲବେଶର ଦୀର୍ଘିକାର ବର ରେଫ୍ ଆଗାର ଦ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 9 ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଲେ ତାକୁ ଣତ୍ୱ ବିଧି କୁହାଯାଏ? ଣତ୍ୱ ବିଧି 9 ସ୍ଥାନରେ ମୁଦ୍ଧେଣ ହେଲେ ଣତ୍ୱ ବିଧି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମୁଦ୍ଧେଣ 9 ସ୍ଥାନରେ ମୁଦ୍ଧେଣ ହେଲେ ତାକୁ ଣତ୍ୱ ବିଧି କୁହାଯିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଶଜ ଓ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରାୟତଃ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଟି ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ ହୁଏ ନାହିଁ? ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ କେଉଁଟା ହେବନି? ଦେଶଜ ଆଉ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରାୟ ଦନ୍ତେଶଟା ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ହେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ସବୁ ବହି ହେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି ଏହି
जो उक्तिटी क्यों छंदरे रचित ना गुजरी छंदरे रचित ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर। तापर प्रश्न अच्छी भिन्नार्थबोधक एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति को क्यों अलंकार कह जाए। भिन्नार्थबोधक एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति तेणु से हूँ जमक अलंकार ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर। 47 नंबर हूँ बाबू नाक सेरी दान जोग्य जोशा को विहर कानन कर आलिंगन को एथिरे क्यों अलंकार व्यवहृत। उपमा जमक श्लेष अनुप्रास बाबू नाक सेरी दान जोग्य जोशा को विहर कानन कर आलिंगन को एथिरे श्लेष अलंकार व्यवहृत होती ऑप्शन सी। तापर कही बाट भांगिबा रूढ़ीर अर्थ कौन। बाट भांगिबा अर्थ अनुकूल बिगिड़ जावा निज सुविधा देखा उपेक्षा करवा व्यर्थ होगा बाट भांगिबा अर्थ उपेक्षा करवा कौन सी कथा को गुरुत्व न देवा तार ऑप्शन सी हूँ सठिक आंसर। बाट भांगिबा रूढ़ीर अर्थ हूँ उपेक्षा करवा। बतई देला बुद्धि मागी आनिला तियणर अर्थ कौन। बतई देला बुद्धि मागी आनिला तियण तार प्रकृत अर्थ हूँ गोटे क्षणस्थायी आलस्य सर्वनाश करे हम ना उभय शोभावर्धक हम ना उभय क्षणस्थायी। बतई देला बुद्धि आ मागी आनिला तियण ये दुईटार अर्थ हूँ उभय क्षणस्थायी तेणु ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर। सभारे हांडी भांगिबा क्यों अर्थ रे व्यवहार कह जाए व्यवहार होता है। ये जो रूढ़ीटी मध्य मु पूर्वर गोटे आमर ये वीडियो शॉर्ट्स रे यूट्यूब शॉर्ट्स रे मध्य अपलोड करछि। सभारे हांडी भांगिबा सेटा हूँ मोर सभारे हांडी भांगिबार अर्थ हूँ गुप्त कथा प्रकट करवा। आज आमर साहित्यर प्राय 50टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आलोचना कले एथिरु निश्चित अधिकांश प्रश्न परीक्षा आसीबो तेणु आपको टे भल भाव टे अभ्यास कर दिंतु। अभ्यास कर सारा पर सबू विषय गोटे मन रख सबू विषय को बारंबार बारंबार टे रिवाइज करने को पड़ो बर्तमान आ कम जेहेतु कम दिन समय रहा मुझे एरकम मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ा जिते सब अच्छी से MCQ हो आमर ऑब्जेक्टिव हो कि सब्जेक्टिव हो सबुधे किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन तुम मान पाखे पहुँचेबी तेणु निश्चय ता पूर्व वीडियो को निश्चित लाइक करने सहित अन्य पाखे सेयार करूँ अन्य समस्त को जनातु ता सहित जदि नुआ थे ताले निश्चित सब्सक्राइब करूँ मो चैनल को याद्वारा जिते मो द्वारा जो नुआ नुआ वीडियो सब प्रस्तुत हम से तार नोटिफिकेशन पाइपर खूब शीघ्र। समस्त कुशल कामना करुचे धन्यवाद।